अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. होय मोगाचनो, आज आमी मुखल्या 3 घंट्याक जेजू संगीत बसून ताजे ध्यान करूंक आमी वेता. तो खरोच हांगासर हजर आसा. उंड्या रुपार आसो जेजू आमकां सकत दिता, आमकां बोळ दिता. आमी बोळ नातलेली जावन आसा, पूण आमी एका घडये म्हणले बरी आमी येवकारिस्तांत आसल्या जेजूक संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक जाय. आज ही घडी देवान आमकां फावो केल्या. जायतो वेळ, जायते दीस देवान आमकां फावो केल्ले, पूण आज ह्या रातच्या वेळार सोम्या संगी दीस काडचे, वेळ काडचे भाग आज आमकां फावो जाला मोगाचेनो. आज तुमकां कोणेय हांगासर आपोवन हाडूना, पूण सोम्या जेजू क्रिस्तान हांगासर आपोवन हाडला. वय मोगाचेनो, ह्या घडये आमी देवाक अर्गां दिवया, कित्याक ताणें दिल्ल्या ह्या मोलादीक वेळा खातीर. वय मोगाचेनो, आज आमी हांगासर रावा जाय जाल्यार ताजी कृपा जावन आसा. आज कृपे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. आमकां जायते आज जायत्या जाणांक हो वेळ फावो जावना मोगाचेनो. जायते जण काल आसले, आज नात, पूण देवान आमकां आज दवरला. कित्याक म्हळ्यार ताका जाणा जावच्या खातीर. भंय हांगासर उंड्या रुपार खरोच तो हजर आसा. ह्या घडये एब्रेवकारांक बरयल्ले 12वो अध्याय 22-23 ओळ वाचून आमी मुखार या. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गीच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमत एकठांय जाल्यांत. सर मनशांची जर्ती करतल्या देवा उजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ्या जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अधिकर्ताच्या शेणयलेल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. वय मोगाचेनो, आज तुमी खंयसर आयल्यात? सर्गाकच आयल्यात. आज तुमी सर्ग अणभव करून तुमी हांगा तावन पाटी येतात. वय मोगाचेनो, हो सर्ग आमी अणभव करी जाय. किर्तनगार सांगता, साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. वय आमी साकोन पळोवंक जाय, साकोन पळोवंक जाय. साकोन पळयल्या शिवाय आमकां हो मोग हेरांक सांगूंक सादी जायना. जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी हेरांक सांगा जाय जाल्यार हो मोग आमी साकोन पळय जाय. आज मोगाचेनो, ह्या घडये आमकांच समर्पण दिवया. कित्याक आमी सर्गाक तायला म्हणटा देवाचे उतार. ह्या घडी आमी हे गीत गावन आमी देवाक अर्गां दिवया. ताणें दिल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्गां दिवया. वय मोगाचेनो, हरसून गावया, हरसून गावया. वय हे गीत आमी गावया. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्याक हरसून गावया, त्रयेका देवाक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया,
हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया जीवदाता राग हर्षण गाऊया जीवित दिल्यात हर्षण गाऊया कृपेवंताक हर्षण गाऊया ससनाच्या बापाक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षण गाऊया रायाच्या रायाक हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षण गाऊया सर्वोद्वेदाराक हर्षण गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षण गाऊया रायांच्या रायाक हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षण गाऊया सर्वोद्वेदाराक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया देवा बापाक हर्षण गाऊया जेजू सौम्याक हर्षण गाऊया पवित्रात्म्याक हर्षण गाऊया त्रयेका देवाक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया जीवदाता राग हर्षण गाऊया जीवित दिल्यात हर्षण गाऊया कृपेवंताक हर्षण गाऊया ससनाच्या बापाक हर्षण गाऊया जीवदाता राग हर्षण गाऊया जीवित दिल्यात हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया ससनाच्या बापाक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षण गाऊया रायांच्या रायाक हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षण गाऊया सर्वोद्वेदाराक हर्षण गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षण गाऊया रायांच्या रायाक हर्षण गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षण गाऊया सर्वोद्वेदाराक हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया हर्षण गाऊया आम्ही हर्षण गाऊया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया. होय मोगाच्यानो, सर्ग आनी संवसार रचलो देव ह्या घडये उंड्या रुपार हांगासर आसा. म्हाका आनी तुका जीव दिवंक आयला, जीव दातार तो जावन आसा. होय मोगाच्यानो, जीव दिवंक म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराक संपूर्ण मनीस जावन आयला. तसलो बरो गवळी तो जावन आसा, बरो देव तो जावन आसा, पवित्र देव तो जावन आसा. म्हाका आनी तुका सर्गार दवरचे खातीर मनीस जाला मोगाच्यानो. म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करचे खातीर तो दुर्बळो जालो. वय मोगाच्यानो, खरोच तो हांगासर आसा. ह्या घडये आमी अणभव करया, कित्याक अणभव गाविणे ताका आमी हरसूंक जायना मोगाच्यानो. आज आमी तोंडांत कितलीय स्तुती करयेत, पूण आमी काळजांत हांव स्तुती करूंक जाय. तो खरोच हांगासर आसा मोगाच्यानो. इसाइया प्रवादीच्या 66 अध्यायांत पयल्या वळीन सांगता, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजे पांयासन. आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजे पांयांची म्हणय म्हणलो देव, येदो व्हडलो देव इतलो ल्हान जावन हांगासर गुंड्या रुपार म्हाका आनी तुका मेळोंक आयला मोगाच्या भाव आनी भयणी. म्हाका आनी तुका तो आपडूंक आशेता. जर तर तुजे काळीज तूं संदिशी जाल्यार आज तुज्या काळजान तो रावोंक आशेता, तुज्या सांगाता येवंक आशेता, तुज्या कुटुंबान तो रावोंक आशेता मोगाच्यानो. वय उंड्या रुपार मात्र न्हय, तुज्या काळजान तो येवंक आशेता. ह्या घडये आमी समर्पण दिवया, आमकांच समर्पण दिवया. कित्याक असलो राय, सगलो संवसार असलो राय म्हज्या आनी तुज्या घरा येवंक तो आशेता मोगाच्या भाव आनी भयणी. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां तुका आसुमिया जेजू, ओगलाब तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जुवांचो 6 अध्याय 35 वळ म्हणटा, हांवच तो जिविताचो उंडो, मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. मोगाच्यानो, ह्या घडये हे उतार आमी जायते पोटी आयकला जावंक पुरो, पूण हांगासर हे उतार म्हणटा, हांवच तो जिविताचो उंडो, मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. आज तुमकां खंयच्याची भूक लागची ना मोगाच्यानो. आज आमकां खंयची आमकां खाण भूक लागता गे, आमकां पोटाक खाण जाय जाल्यार लागता गे, खंडीत लागता मोगाच्या भाव आनी भयणी. आमकां भूक लागची ना ह्या संवसाराची, ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय ह्या खंयचेय ह्या संवसाराचे आमकां आशा ताण लागची ना मोगाच्यानो. कित्याक जेजू म्हणटा, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना मोगाच्यानो. आज हांगासर आमी कश्ट घेवन आयले हांव जावंक पुरो. आज आमचे थंय समाधान नासतना आसूंक पुरो. आज आमी नाना तराच्या समस्येक आमी शिरकाले हांव जावंक पुरो. पूण जेजू म्हणटा, हांव तुजे सांगात आसा, हांव तुजे सांगात आसा, हांव तुका बोल दिता, हांव तुज्या घरा येता. होय मोगाच्यानो, तुमच्या काळजादारार बोडोन आसा. जिवंत स्वामी जेजू क्रिस्त काळजादारार बोडोन आसा. हांव तुज्या घरा येता, हांव तुज्या कुटुंबांत रावता, हांव तुमच्या भुरग्यांतय रावता, हांव तुमच्या सांगाता सदांच रावता म्हणटा. असलो पवित्र देव ह्या घडये म्हज्या आनी तुज्या समोर आसा मोगाच्यानो. म्हाका आनी तुका समाधान दिवंक तो आयला, सासणाचें समाधान तो दिवंक आयला. पवित्र देव तो जावन आसा. वय मोगाच्यानो, ह्या घडये आमकां समर्पण दिवया. मातेवाचो 11 अध्याय 28 वळ म्हणटा, येया म्हजे सरशी, सोमेस तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वचन भोंवयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जू व्हावोंक सुलाभ, म्हजे वजें आलो. आज म्हणटा, तुका समाधान जाय गे, म्हजे सरशी ये. आज तुका हांव समाधान दिता, पूण तुका समाधान जाय गे, पूण तुवें काम करूंक आसा. म्हजें वजें तुवें काय घेवंक आसा.
ही शुभ वार्ता घेवंक आसा, तुजे काळीज तुवें सोडून दिवंक आसा. जर तर तुजे काळीज तूं सोडून दिशी जाल्यार आज हांव तुका समाधान दिता. तुज्या कश्टांत हांव तुज्या सांगाता रावता. वय मोगाच्यानो, कितलो बरो देव आमचो. ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो मात्र न्हय मोगाच्यानो, आजुनी तो हांगासर हजर आसा, आपोण आसा. येया म्हजे सरशी, कश्टांत येयला न्हू, वजन आमी खाण गेला जावंक पुरो. आमच्या नाना रितीच्या पथकान येयल्लें वजन आमचे थंय आसूंक पुरो मोगाच्यानो. कांय भिये नाका, कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा. जो आमचो 10वो अध्याय 10वे वळेन सांगता, हांव आयला जिवीत दिवच्याक, बरोवन उमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक. आज तुका जिवीत जाय, आज तुका जिवीत जाय मोगाच्या भावानी भयणी. तुवें खाली हातांनी फाटीं वचोंक नजो, म्हाका घेवन तुवें वचा जाय. आज हांवें हांगासर रावचें न्हय, आज म्हाका तुज्या काळजांत रावूंक हांव आशेता. उगडापण 3ऱ्या अध्यायांत 20व्या वळेन म्हणटा, हांव तुज्या काळजा दारार बोडोवन आसा. जर तर म्हजो ताळो आयकून तूं तुजें दार उक्तें करशी जाल्यार आज हांव तुज्या घरा येता, आज हांव तुज्या घरा येता, तुज्या सांगाता जेवता. वय मोगाच्यानो, बरो गवळी जावन आसा. ह्या घडये आमकां समर्पण दिवन ह्या घडये आमी गीत गावया, कित्याक तो बरो गवळी जावन आसा. ताका तुजें काळीज जाय आनी तुजें कितेंच ताका नाका मोगाच्या भावांनी भयणी. तुजें काळीज जाय, एक नितळ काळीज जाय. त्या देखून पेद्रूचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 24 ओळ म्हणटा, आमी पवित्रपणाक जियोचे खातीर कुर्सयले आपल्या कुडींत ताणें आमची पथकां वोवयलीं. ताज्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आज आमी गूण जाल्या हांव खंयच्यान भायल्यान खंयच्या गाया वरवीं न्हय मोगाच्यानो, आत्म्याक लागल्या गाया वरवीं. गायी जाल्ले आमकां, आत्म्याक लागले गायी आसले, आदां तोंड आयिल्ले गायी आमचे थंय आसले, आमच्या पातका वरवीं जाल्ले गायी आमचे थंय आसले. ते सगळे गायी ताणें ताज्या कुडीर घेतल्यात आनी त्या कुडीक दंडन दिला मोगाच्या भावांनी भयणी. म्हजे आनी तुजे पाताक हांवें आनी तुवें मरा जाय आसलें मरण ताज्या कुडीर घेतलां आनी ताज्या कुडीक दंडन दिला मोगाच्या भावांनी भयणी. रगत वरयलां तुजे खातीर. ह्या रगता द्वारे तुका समाधान वळटा, हें रगत तुका समाधान दिता. आनी ह्या संवसाराच्या खंयच्याय मनशा वरवीं तुका समाधान मेळना मोगाच्या भावांनी भयणी. तुमी जायते बटे आमकां बुजोवंक आयल्या जावंक पुरो, तांचे मुखांतर आमकां बुजोवन मेळो ना, क्षणीक बुजोवन मेळ्ळ्या जावंक पुरो. पूण जेजू म्हणटा, जो आमच्या 14व्या अध्यायांत हांव तुका समाधान दिता. हें समाधान खंयच्याय मनशाक दिवंक साथ दिना. हें समाधान तुका सासणाच्या सासणाक जियोंक बोळ दिता. हें समाधान ह्या संवसारांत आनीकय हांवें वचा जाय, सोम्या खातीर जिये जाय म्हणून तुका बोळ दिता मोगाच्या भावांनी भयणी. ह्या संवसारांतलें समाधान कितें करता? क्षणीक समाधान, मुग्धालें आनी मुग्धालें आनी हांवाकेर करता जिवीत म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. पूण जेजू आज आमकां हांगासर आयिल्ल्या एक एकल्याक म्हणटा, तुजें जिवीत जर तुका ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या सासणाक तुका जियोंक जाय गे, म्हजें वजें तूं घे, म्हजें वजें हाडू, म्हजें वजें कांय जड ना तुका. जर तर तूं म्हजें वजें घेतल्यार हांव तुका सासणाच्या सासणाक समाधान दिता. वय मोगाच्यानो, ह्या घडी आमी गीत गावन आमी अर्गां दिवया. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां तुका आसुमिया जेजू, होगलाब तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया जेजू, वंदन तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया. ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸುವವರೆಸು. ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರ ಶ್ರೀನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಬಗಿರಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವವರೇಸು. ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವವರೇಸು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಶ್ರೀನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲೆ ಆಗಲಿ ಸಾವೇ ಬರಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ಸೊಲೆ ಆಗಲಿ ಸಾವೇ ಬರಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ಆಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ಆಗಲಿ ಸಾವೇ ಬರಲಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. महोन्नत देवरिगे मगचनो यागडी आम्ही उभे राहून कोणाक उभे रावूंक साध्य उभे रावया आनी हे काळज जावन गावया कित्याक कितले कश्ट असल्या रे आमी देवाक स्तुती करूंक तोच आमकां आमचो हात दिवन चलून व्हरता मोगाच्या भावानी भयणी हांगासर तुमकां खाली हातांनी धाडूंक देवान आपोवन हाडूना तुमकां बरो नमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक आपोवन हाडला या घडये आमी काळज जावन आमी हे गीत गावया देवर मಕ್ಕಳು ನಾವು देवर ಸ್ತುತಿಸುವ हालेलूया 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 ಅವರ ಶ್ರೀ ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ हालेलूया 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 ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು देवर ಸ್ತುತಿಸುವ हालेलूया 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 ಅವರ ಶ್ರೀ ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ हालेलूया 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 आडू हालेलूया आडू हालेलूया उन्नत देवरिगे आडू हालेलूया आडू हालेलूया आडू हालेलूया महोन्नत देवरिगे ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ हालेलूया हालेलूया हालेलूया
ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಅವನ ಕೈ ಮೆಲಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಅವನ ಕೈ ಮೆಲಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಅವನ ಕೈ ಮೇಲಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಗಳ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಅವನ ಕೈ ಮೇಲಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ನಾಮವ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ. ಆಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆಡು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया. मोगचनो बोश्या या घडये कोरोस सुमी हांगासर हजर आसा. कित्याक समारियाची स्त्री आमी जायते बोटी समारियाच्या स्त्री विशयांत आयकलां. पूण समारियाची स्त्री थंयसर दोनपराच्या वेळार बांयच्या काट्या लागीं उदक व्हरचे खातीर आयिल्ली. पूण तिका समाधान नासलें. ती समाधाना खातीर आशेवण आसली. पूण समाधाना खातीर आशेवण आशेवण ह्या संवसारांत तिणें समाधान सोदलें. आमकां कळीत आसा तिका थंयसर 5 घोव आसले. थंयसर त्या घोवांतय समाधान सोदलें. एका घोवांतय समाधान मेळ्ळें ना. आनीक घोवांतय समाधान सोदलें. अशें ती समाधान सोदूंक पडली. पूण समाधान दिवचो समाधानाचो राय बांयच्या काट्यार बसून बसलो. मोगाच्यानो राखून बसलो. त्या दिसा समारियाचे स्त्रीयेक राखून बसलो. आज आमचे थंय समाधान ना जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबांत समाधान ना जावंक पुरो. आमच्या घोवांतय बायले थंय समाधान ना जावंक पुरो. आमच्या भुरग्यांतय समाधान ना जावंक पुरो. पूण म्हणटा आज बाये बावा भिये नाका. आज तूं समाधानान बरोवन येतलोय. आज तुजें जिवीत खाली ह्या संवसाराक सीमीत जाल्लें जिवीत जायना. मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तुका तें सासणाचें जिवीत भरून हांव धाडटा म्हणटा सुमी. वय मोगाच्यानो समारियाच्या स्त्रिये खातीर राखून रावलो जेजू. तिच्या काळजांत उलयलो मोगाच्या भावा आनी भयणी. तिचे पाताक तिका कळ्ळें. हांव पातकी म्हणून ती वळखून घेतली मोगाच्या भावा आनी भयणी. तिचे थंय असले पाताक ती जाणा जाली. आज आमकां ह्या संवसारान समाधान सोदता आसतना आमकां खंयची पातकां म्हणून आमकां कळीत ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज आमी नाना तरांनी समाधान सोदता. खावच्यांत पियोवच्यांत गम्मत करच्यांत आमी समाधान सोदून आसा. पूण समाधान तुका सोम्या जेजू क्रिस्तांतय मात्र तुका समाधान. हांव तुमकां समाधान दिता. हें समाधान संवसार दिवंक शकना. आज तूं समाधानान भरताय मोगाच्या भावा आनी भयणी. आज तुजे लागीं सोमी उलयता. आज हांगासर जेजू 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो जेजू तुज्या काळजांत उलयता मोगाच्या भावा आनी भयणी. तुजें कशेंय आसूं दी जिवीत आदलें जिवीत तो पळयना. जर तर तुजें काळीज तूं संदिशी जाल्यार त्या समारियाच्या स्त्रियेन तिजें काळीज सोडून दिलें. आनी थंयसर ती उदा करूंक आयिल्ली. ह्या संवसाराचें उदा करूंक आयिल्ली. कोळसो थंयच सांडून ती फाटी धांवली मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. खंयसर ती धांवली. तिच्या गांवांक थंयसर धांवली. त्या गांवाच्या त्या मनशा थंय ती
तोंड दाखोवंक ती फावनातली पूण थंयसर तिणें तोंड दाखयलें आनी सोमयाच्या जेवणाक तिणें आपोवणें दिलें मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. आज आमकांय सोमया विशयान सांगूंक जाय जाल्यार आमच्यान सांगूंक साथ दिना, कित्याक आमी ह्या संवसारान समाधान सोदून आसल्या. पूण जेजू म्हणटा आज हांगासर आयिल्ल्यांक सांगता, कोणेय तुमी भियोंचे नाका. तुमच्या काळजान भियें आसूंक पुरो, आज तें भियें हांव काडटा म्हणटा. वय मोगाच्यानो, बरो गवळी तो जावन आसा, आमच्या आत्म्याचो गवळी तो जावन आसा, आमकां समाधान दिवचो दातार तो जावन आसा. वय मोगाच्यानो, ताज्या आत्म्याकच तो दिवन आमकां त्या समाधानान भरूंक तो आशेता. ह्या घडये आमकां समर्पण दिवया आमच्या काळजा मनांत. वय मोगाच्यानो, आमी चिंताव आमी बरीं आसां, पूण आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी हरी एका घडये आमी चुकोवन पडटा मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. ह्या घडये आमी समर्पण दिवया. जेजू खरोच हांगासर हजर आसा. 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्लो आनी त्या कुर्सार असल्या स्वराक बसयल्लो जेजू. ह्याच घडये तूं म्हज्या सांगात आसतलोय. आज हांगासर आमकां म्हणटा, जर तर आमची काळजां मनां साका समर्पण दिल्यार आज आमकां म्हणटा मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. आज म्हणटा ह्याच घडये तूं म्हज्या सांगात आसतली. आज म्हजें समाधान तुजें समाधान जातलें, म्हजें जिवीत तुजें जिवीत जातलें. वय मोगाच्यान आमकां पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत जावंक ना, पूण पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक बोल दिवचो देव हांगासर आसा. तुमची काळजां मनां सोडून दिया मोगाच्यानो, सोडून दिया. वय ती रक्तस्रावाची स्त्री थंयसर आयिल्ली, भावार्थ दवरून आयिल्ली. ह्या जेजूचें आंग वस्तर आपडल्यार म्हजी पिडा गूण जायत म्हणल्या भावार्थान ती हांगासर आयिल्ली. पूण आज तुमी आयल्यान जावंक पुरो. आज ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजूक पळोवंक तुमी आयल्यान जावंक पुरो. पूण जेजूक आमी पळोवन आमचे थंय बदलावण येना मोगाच्या भाव आनी भयणी. पूण जेजून आमकां पळयल्यार आमचे थंय बदलावण येता. जाकेव थंयसर जाकेव जेजूक पळोवंक गेल्लो, जायते लोक आसलो, जायती खेट आसली थंयसर, जायत्या लोकांनी जेजूक पळयलें. पूण जेजूक पळयल्लें, जेजून पळयलें एकल्याक मात्र मोगाच्या भाव आनी भयणी. जाकेवाक म्हणलें, जाकेवा बेगी सकला देव, आज हांव तुमच्या घरा येता. आज तोच जेजू म्हणटा, तुजें काळीज पळोवन सांगता, भावा भयणी सकला देव, सकला देव, तुज्या ओडपणांत हांव सकला देव, तुज्या पातकांच्या बंदपासांतले सकला देव, आज हांव तुज्या घरा येता. वय मोगाच्यानो, जाकेवाच्या घरा आयिल्लो जेजू ताज्या उलोवण्या वरवीं ताजे थंय संपूर्ण बदलावण आयली. आनी ताणें सांगलें मोगाच्यानो, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो सोमी हांव फाटी दिता, हांव दुर्बळ्यांक दिता. हांवें कांय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वंट्यांनी तांकां हांव फाटी दिता. आज मोगाच्यानो आमकांय सांगूंक साथ दी. आज जाकेवान सांगलां जाल्यार म्हाका आनी तुका सांगूंक साथ दी मोगाच्या भाव आनी भयणी. आज हांव आनी तूं वो मोग अणभव करया, साकोण पळया. किर्तनकार सांगता, साकाणी पळया सोमी कितलो स्वादीक, वो स्वादीक मोगाच्यानो. थंयसर येरेमिया तो प्रवादी थंयसर साकता, तो साकोण पळयता आनी तो राष्ट्रांक तो साक्ष जाता. आज तुका राष्ट्राक साक्ष जावंक तुका आपोवणें दिलां. जेजू म्हणटा, तूं घरचो उजवाड न्हय, तूं संवसाराचो उजवाड म्हणटा मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत 14व्या वळींत. आज घरचो उजवाड जावंक तुका आपोवणें दिला मोगाच्या भाव आनी भयणी. घरचो उजवाड जावंक न्हय, संवसाराक उजवाड जावंक तुका आपोवणें दिला. संवसाराक उजवाड दिल्लो घराय उजवाड जाता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. वय आज हांवें आनी तुवें संवसाराक उजवाड दिवंक वचोंक आसा. सोमी आमकां एक एकल्याक आमचें नांव काडना पळयता. जाकेवाचें नांव काडना पयलें, आज आमची नांवां काडना सोमी आपयता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. ह्या घडये आमकां समर्पण दिवया. तो खरोच आमच्या सांगात आसा. वय आमकां कळीत आसा त्या व्यभिचारांनी ती संपडलेली स्त्री, आनी त्या व्यभिचारांत संपडलेली स्त्री जेजू सर शापोटांत आयले. कोण? जुदेव. सगळे पाळटेले, सगळे कितें, सगळे तांणी धर्मशास्त्र पाळलो ते आयले. पूण तांणी म्हणलें, जेजू धर्मशास्त्रा प्रकार ही ज्या पातकाक फातोर मारून आमी जिवीशी मारी जाय. पूण जेजू म्हणलें, कोणे पाता करूं ना तो पयले फातोर मारूं.
मोगाचनो थंयसर धर्मशास्त्र पाळले एक एकलो थंयसर निकाळले जेजू एकलो सुरलो आनी जेजून विचारलें हांगासर कोणी नात गे तुका फातोर मारूंक आज वय मोगाचनो आज व्यभिचाराचे पाताक जेजू म्हणटा जर तर तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टीन तुवें पाता केल्यार तुवें व्यभिचारा धरलेले बरी पेल्याचे स्त्रियेची आशा करिनाका पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका आमी ह्या दोन संगतींनी आमी सांपडता मोगाचनो पेल्याच्या वस्तूची आमी आशा करता आमकां बरें दिसता मोगाचनो पूण ह्या संवसार आमकां एंत बरें दाखयता पूण आज खरोच सुमी हांगासर हजर आसा आनी त्या स्त्रियेक म्हणटा वय धर्मशास्त्रा प्रकार त्या स्त्रियेक जेजून फातरून जिवीशी मारी जाय आसले पूण जेजू म्हणटा बाये वस आनी मुखार पाता करिनाका आज आमकां म्हणटा वस आनी मुखार पाता करिनाका कित्याक तुजे पाताक हांवें त्या कुर्सार काण गेलां तुजे पाताक म्हज्या कुडीर काण गेलां आनी त्या पातकाक हांवें दंडान दिलां तुका मेळा जाय आसलें मरण हांवें घेतलां हांवें तुका सोडवून दिल्या मोगाचनो ही सोडवून आमकां अणभव जाय जेजून कुर्सार कितें केलां हें म्हाका आनी तुका समजा जाय मोगाच्या भावां आनी भयणी जर तर हे कुर्सार केल्लें हे वर्त्या जाप तुज्या जिवितांत जाल्यार खंडीत तुजे थंय तूं एक अद्भुत जावंक पावताय तूं हेरांक साक्ष जावंक पावताय तुजें जिवीत हेरांक साक्ष जाता ह्या घडये आमकां समर्पण दिवया मोगाच्या भाव आनी भयणी ह्या घडये काळजात हांव आमी संपूर्ण समर्पण दिवन ताजी स्तुती करया अर्गां तुका आसुमिया जेजू ओगलाप तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू वंदन तुका आसुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां बापा अर्गां तुका आसुमिया जेजू महिमा तुका आसुमिया जेजू वंदन तुका आसुमिया जेजू हालेलुया 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 थँक्यू लॉर्ड ह्या घडये आमी गीत गावया जेजू कुळो मारया जेजू कापोवया थंयसर दो कुर्ड्यांनी जेजू कापयले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर वय मोगाचनो जेजू रावलो तांच्या कुर्ड्यांक तांच्या दोळ्यांक जेजून दिश्ट दिली आज आमचे ह्या संवसारांत आमची दिश्ट वयस कुर्डी जाल्या मोगाचनो आमी कुर्डी जाल्ले आमकां आमच्या आत्म्याक दिश्ट दिवंक जेजू क्रिस्त हांगासर उंड्या रुपार हजर आसा आज तो दिश्ट दिता मोगाचनो आमच्या त्या आत्मीक जिणेक दोळे जाय मोगाचनो दिश्ट जाय ह्या घडये आमकां समर्पण दिवन जेजूक व्हडल्यान आमी उलो मारया कित्याक जेजू वरवीं मात्र सोडवून जेजू वरवीं मात्र कुरपा मोगाचनो ह्या घडये आमकां समर्पण दिवन जेजूचें नांव व्हडल्यान उलो मारया कित्याक आमची तोंड आमी उक्तें करता आसतना ते जेजू म्हणल्या नांवाक सकत आसा सैतान सयत पळोवन धांवतात आमचे थंय कितें पिडा आसा ती गूण जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी आमचे थंय कितें सकड आसा म्हळ्यार सगळें तें नाश जाता जेजू म्हणल्या नांवाक आकाशा वयर भुमीच्या सकल दिल्लें एकच एक नांव सोडवणेक जेजू ह्या घडये आमी व्हडल्यान आमी आपोवया मोगाचनो जेजू 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 म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बोगशिता जेजू म्हाका पळयता
म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जिणयेन कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना जिणयेन कांगाल जाताना कंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना जेजू 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 ओटल्यान जेजू 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 म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 ओटल्यान मोगाचें नांव जेजू 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 मुझे पासोत मेलो तू मुजो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू करोस मुजो सोमी तू मुझे पासोत मेलो तू मुजो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू करोस मुजो सोमी तू जेजू 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 ओटल्यान जेजू 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 हालेलुया लुया 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 हालेलुया 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 हर गां तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 हर गां तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू वंदन तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 वय मगचनो थंयसर जेजू म्हणून व्हडल्यान उलो मारतना जेजू रावलो म्हणटा देवाचे उतार जेजू रावलो ताजे कश्ट ताणें आयकले आज म्हजे आनी तुजे कश्ट तो आयकता मोगाच्यानो भाव आनी भयणीनो म्हाका आनी तुका बरोवन उमतोच्या मापान तो जिवीत दिवंक आयला म्हाका आनी तुका सर्ग दिवंक तो मनीस जाला मोगाच्या भाव आनी भयणीनो
वय सर्गार जायती भुरगीं जाय, बापाक जायती भुरगीं जाय. आज हांवें आनी तुवें देवाची भुरगीं जाय मोगाचे न्हू. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां तुका आसुमिया जेजू, ओगलाब तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया जेजू, वंदन तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां बापा अर्गां तुका आसुमिया जेजू, महिमा तुका आसुमिया जेजू, वंदन तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय मोगाचे न्हू. थंयसर सिमियाव प्रवादी तुमी आयकलां. सिमियाव प्रवाद्यांचे उतार आयकून धर्मशास्त्र नियमशास्त्र सगळें आयकून जेजू खातीर तो राखून रावलो. त्या देवळांत तो राखून रावलो. आज तुमी हांगासर देवळांत राखून रावल्यात कोणा खातीर? जेजू खातीर. सिमियावन आयकल्लें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें सोडवणदार येता आनी त्या सोडवणदाराक हांवें पळय जाय म्हणून थंयसर राखून रावलो. मोगाच्या भावांनी भयणी, आज तुमी राखून रावल्यात जावंक पुरो. वेळ जालो, रात जाली, वरां लागीं 10 जालीं, तरी आमी राखून रावल्या. सिमियावूय राखून रावलो, पूण सिमियावन जेजूक ताज्या हातांनी धरलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हातान ताणें धरलो आनी म्हणलें, सोमिया म्हाका आतां जाल्यार वचोंक दी. हांवें म्हज्या हातांत ती सोडवण हांवें देखल्या. आज आमी हरी एकल्यांनी सोडवण देका जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमच्या पातकाचेर आमकां जैत धरूंक जाय. आज आमी आमच्या पातकाचेर आमकां जैत धरूंक जायना. आमच्या रागाचेर आमकां जैत धरूंक जायना. आमच्या मोसराचेर आमकां जैत धरूंक जायना. आमच्या व्यभिचाराच्या चिंतनाचेर आमकां जैत धरूंक जायना. पूण जैत दिवचो बळोवन तातेर हांगासर आसा. आज तुका जैत जाय, आज तुका बळ जाय, तुका सकत जाय, तुका कुरपा जाय. ती ह्या जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र सोडवण. आज तुमी आयल्यात ह्या राती, खाली हातांनी तुमी फाटी वचनात, राखून रावल्या जेजूक. सिमियाव रावलो, सिमियान सोडवण देखली. आज हांगासर आसल्या तुमी हरी एकल्यांनी ती सोडवण अनुभव करी जाय. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजूक काळजांत घेतलो अनुभव आज म्हाका आनी तुका जाय जाय. वय मोगाच्या न्हू. ह्या घडये आमकां समर्पण दिवया. आज ताजें उतर आयकूंक आमी या. ताज्या उतरांत सकत आसा, ताज्या उतरांत जीव आसा, ताज्या उतरांत सोडवण आसा. थँक्यू लॉर्ड. वय मोगाच्या न्हू. ताज्या उतरांत जीव आसा. त्या देखून जो आमचो दावो दे दावी वळ म्हणटा, हांव आयला जीव दिवच्याक, बरोवन उमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक. थंयसर ते उतार बरयला. वय जाल्यार आमचे थंय जीव नातलो. कित्याक रोमाघरांक बरयलो 3रो अध्याय 23 वळ म्हणटा, मनीस जावन जल्माल्लो हरी एकलो मनीस पातकी. देवाच्या महिमेंत ते भाग उगडयलो तसलो. आज आमी हरी एकल्यांनी आदावन तावन आयिल्ल्या पातका वरवीं आमी सगळें उगडयल्लें. पूण आज तेंचें जिवीत जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मेळ्ळां. आज जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मेळ्ळां. आज हे जिवीत आमी अनुभव करी जाय. मोगाच्या न्हू. ते कुर्सार जेजून कितें केलां हें म्हाका समजा जाय. जेजू कित्या खातीर म्हाका थंयसर त्या कुर्सार मेळ्ळा हें सत आमी जाणा जाय. त्या देखून जेजू म्हणटा, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरशी वचूंक जायना. जेजू वरवीं मात्र बापा सरशी वचूंक साथ दी. मोगाच्या भावांनी भयणी, बापा सरशी बापाक आमी जाणा जाय. बापा म्हणून उलो मारूंक म्हाका आनी तुका जाय. मोगाच्या भावांनी भयणी, फकत तो देव जावन आसूंक नजो, तो बाप जाय. म्हाका आनी तुका संबंद जाय. तो म्हाका आनी म्हज्या बापाक लागीं उलोवंक साध्य जाता. त्या देखून हांगासर ह्या रातच्या वेळार देवान आमकां हांगासर आपोवन हाडलां. सिमियांक आपोवन हाडलें त्याच पवित्र आत्म्यान. आज त्याच पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी तुका हांगासर आपोवन हाडलां. ह्या घडये आमी उबे रावया आनी आमी त्या उतराक आशेवन ताणेवन लालेवन पवित्र आत्म्या लागीं मागोवन आज आमचे लागीं उलय सुमिया. आज सिमियावन ती सोडवण देखली. त्या कुर्सार त्या थंयसर उमकाल्ल्या सोरान ती सोडवण देखली. आज आमी ती सोडवण अनुभव करी जाय. मोगाच्या भावांनी भयणी, आशेवन लालेवन आशेया. एक ल्हानशें भुरगें कशें तुमची भुरगीं तुमकां कळीत आसात. कितें चॉकलेटांगी आनी कितें थंयसर खेळची वस्त दिना जाल्यार ती कशें नेलार बोडोवन थंयसर विसारतले आनी तुमी अकरेक दिवनासल्यात.
तसोच आमचो बाप आशेवनो लाल्लेवनो मागतेल्यांक दिता मोगाच्या भावांनी भयणी. मागाणी तुमी घेतले आतां सदांच तुमकां मेळटलें, बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें. मागया आमी त्या पवित्र आत्म्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर मागया. जेजू म्हाका त्या पवित्र आत्म्यान भर, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं चलय, पवित्र आत्म्या तुज्या बोळान म्हाका भर. आज आयकोचें एक एका उतराद्वारी म्हजे कडेन उलय सुमया. पवित्र आत्म्या उलय, पवित्र आत्म्या उतरांचें प्रकटन म्हाका दी. पवित्र पुस्तकांतली एक एक उतरां म्हाका समजाशी कर पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या म्हजे कडेन उलय पवित्र आत्म्या. हांवें पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन उलयल्लें हांवें आयकल्यान सुमया, पूण म्हजे लागीं उलय सुमया. थंयसर सामुएलाक आपयत आसतना थंयसर ताणें तुजें उतर आयकलें सुमया, तुजो ताळो आयकलो सुमया. आज हांवेंय तुजो ताळो आयका जाय सुमया. ह्या मंदिराक म्हाका तुवें बेश्टें आपोवन हाडूनाय सुमया, तुजो ताळो आयकूंक म्हाका आपोवन हाडलाय. आज म्हज्या कितें ताळो आयकनातल्या बरी कितें सकड ह्या संवसाराची चिंतना आसात ह्या घडये म्हजे तावन काड उडय सुमया. हांगासर आसल्या एकल्यांक तुका पळोवन खरें आराधन करची बोळ तूं दी सुमया. थँक्यू लॉर्ड. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू.